मैसेजेस करना, रात को लेट नाइट कॉल्स करना और फिर जो है क्लास में धमकाना, और फिर जब आप उनके खिलाफ कुछ बोलो तो कहते हैं कि हम आपके घर में बात पहुंचा देंगे। हॉस्टल्स में चले जाएं, एक के ऊपर एक लड़का चढ़ा हुआ है। कुछ टीचर्स हैं जो लड़कियों को हरास करते हैं, इंतजामिया के लोग हैं। लड़कियां किसी टीचर को, प्रोफेसर को बताना गवारा भी नहीं करती, इस वजह से कि अगर हमने बताया हमारे खिलाफ और एक्शन होगा। डर नहीं है डिग्री रोक देंगे? ये तो हमारे लिए एक आज़ाज़ होगा कि तलबा के लिए हमारी डिग्री रोक दी गई थी। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हूँ और आपके सामने एक नया स्कैंडल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हैरेसमेंट हो रही है और बाकायदा तलबा चीख कर बता रहे हैं, लेकिन ना ही इंतज़ामिया इनकी बात सुन रही है, ना इंतज़ामिया तक आवाज़ पहुँच रही है और ना गवर्नमेंट इनकी बात सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहना? ठीक है, मैं ठीक ठाक। बहना क्या मुतालबात हैं, क्या चल रहा है इस यूनिवर्सिटी में? आए रोज़ लड़ाई झगड़े, आए रोज़ ये मैनेजमेंट से मुतालबात सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो बताइएगा मुतालबात क्या है और मैनेजमेंट मान क्यों नहीं रही? सबसे पहला जो मुतालबात है वो फ़ीस के बारे में है। हमारी जो फ़ीसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है लेकिन यहाँ पे फ़ीसेस प्राइवेट के बराबर आती हैं। हर सेमेस्टर में फ़ीस ये हमारी बढ़ा देते हैं, कभी 50,000 कभी 60,000 कर देते हैं। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे कोई भी चार्जेस नहीं थे, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 3,000 1500 से पहले ये 2500 पे आए, अब ये 3500 पे चले गए हैं। हॉस्टल लाइफ जो बच्चे हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया जाता, उनके पास सहूलतें नहीं हैं, उनको खाना अच्छा नहीं दिया जाता। हरासमेंट के हवाले से भी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं अभी, उस हवाले से क्या कहें? हरासमेंट का यही है कि क्लास में उसके बाद पब्लिक प्लेस पे हम लोग जहाँ पे भी हों वहाँ पे मतलब जुमले कसना, और उसके अलावा जो है मैसेजेस करना, रात को लेट नाइट कॉल्स करना, और फिर जो है क्लास में धमकाना, और फिर जब आप उनके खिलाफ कुछ बोलो तो कहते हैं कि हम आपके घर में बात पहुँचा देंगे या हम आपको किन की बात हो रही है? स्टूडेंट्स की बात हो रही है? स्टूडेंट्स भी और इंतज़ामिया में भी ऐसे कई लोग हैं। मतलब होता है हर जगह। आप इनका ये कहें कि अगर सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं और ना सिर्फ इंतज़ामिया, सभी मिले जुले हुए हैं। ये मेरे लिए वैसे हैरानकुन था कि इंतज़ामिया के हवाले से भी इस तरह की शिकायत है। हमारा कोई भी इशू हो तो हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कहते हैं बाद में आना, हमें वेट करना पड़ता है। हम सुबह 8 बजे आते हैं, शाम 5 बजे तक बैठे रहते हैं, हमारे कोई नहीं सुनता, कहते कल आना। हमें 3-3 महीने एक छोटे से इशू के लिए वेट करवाया जाता है। आपकी तंजीम के ख़िलाफ़ एक तो आवाज़ें उठाई जाती हैं कि ना आपकी तंजीम में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना बच्चों को हरास करते हैं। आपकी ही तंजीम के मीन के जो जमीयत इस्लाम का झंडा लेके चलती है, वो कहते हैं इस्लाम का लिबादा पहना हुआ है जमीयत तलबा ने। बहना सबसे अहम पॉइंट जो कि अभी डिस्कस हो रहा है वो ये कि हरासमेंट की शिकायत आ रही है इस यूनिवर्सिटी में, कितना इत्तेफाक करती हैं और क्या वाकई इसमें कोई सदाकत है? सुना तो यही है कि हरेसमेंट मतलब बहुत ज़्यादा है इस यूनी में। लाइक आप लगा लें कि इधर फाइटिंग वगैरह हर दूसरे दिन होता है। मतलब ये समझ लें आपके ये एक यूनिवर्सिटी नहीं कहलाई जाती, मतलब ये एक जंग का मैदान ही कहा जाता है इसे। ख़वातीन जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, वो महफूज हैं? नहीं, आप नहीं बोल सकते, नहीं जी। ये अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि यहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियाँ कह रही हैं कि हम नहीं ओपनली कह सकते हम यहाँ पर महफूज हैं। भाईजान आप लोग बदमाश हैं, आप लोग तालिब इल्म है, क्या है आए रोज़ लड़ते रहते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस वायरल हो रही हैं, मैनेजमेंट से फड्डा ही नहीं ख़त्म हो रहा, क्या हो रही है? एक मसला नहीं है, एक हक हम नहीं मांग रहे। अब आप देखें फ़ीस है जो यूनिवर्सिटी की, इस दफ़ा जिनके एडमिशन्स हुए हैं उसमें तकरीबन 100% हाइक है। फार्मेसी डिपार्टमेंट था उसकी पहले 60,000 थी, अब 1.5 लाख से ऊपर है। इसी तरह ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी 33,000 थी पहले सेमेस्टर फ़ीस, और अब 66 पर वो हुई है 1000 हुई है। तो इस तरह के मसाइल हैं। इनके अलावा आप हॉस्टल्स में चले जाएं, एक के ऊपर एक लड़का चढ़ा हुआ है, इतने लड़के वो सो रहे हैं एक छोटे से कमरे में। क्या वजह हॉस्टल्स नहीं है या दिए नहीं जा रहे, क्या हो क्या रहा है? यूनिवर्सिटी के पास इतनी ज़मीन है, आप देख लें इतनी खाली जगह पड़ी हुई है, लेकिन हॉस्टल्स नहीं बन रहे। ये हॉस्टल्स हैं, ये तकरीबन कोई 25 से 30 साल पहले के तामीर किए गए हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने तकरीबन कोई 30 से 35 नई डिग्रीज स्टार्ट की हैं, नए प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, लेकिन एक भी हॉस्टल नहीं बनाया है। कुछ टीचर्स हैं जो लड़कियों को हरास करते हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो करते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी हमें कोई केस नज़र आता है तो हम उसको हरासमेंट कमेटी है उसको देते हैं। वीसी के सामने ये मुतालबा रखते हैं कि ये हरासमेंट हो रही है, यहाँ पे इन तलबा को तालबात को तंग किया जा रहा है। तो हरासमेंट कमेटी है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा भी यही है कि हरासमेंट कमेटी को फंक्शनल किया जाए। लड़कियाँ किसी टीचर को, प्रोफेसर को बताना गवारा भी नहीं करती, इस वजह से कि अगर हमने बताया हमारे खिलाफ और एक्शन होगा।
تو اس لیے وہ شکایت ہمیں بتاتی ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران کو بتاتی ہیں, اور الحمدللہ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سلیوشن بھی نکالتے ہیں. وی سی کے اپنی مدد آپ کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت نکالتے ہیں, لیکن انتظامیہ اس میں کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہے. ایک مسئلہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں نا, یونیورسٹی آماجگاہ بنی ہوئی ہے مسائل کی. یہاں پہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, یہاں پہ پورے ملک میں ہے نا, پورے ملک میں ہوگا, لیکن یہاں پہ یونیورسٹی میں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کسی بھی ہاسٹل میں چلے جائیں, ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہوگا, لیکن آپ کے پاس جون سا فی کا چلان آئے گا اس میں انٹرنیٹ چارجز الگ سے ہوں گے, اس میں ٹرانسپورٹ چارجز الگ سے ہوں گے. یہاں پہ بسیز ہیں ہماری, وہ تقریباً کیا کہہ سکتے ہیں 1947 کے شاید ہوں. وہ بسیز کا حالت ایسی ہوئی پڑی ہے بسیز کی کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے, بوسیدہ ہوئی پڑی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہیں بہت کم. آج اگر فیس کے لحاظ سے دیکھیں, اخراجات کے لحاظ سے دیکھیں, تو پنجاب یونیورسٹی شاید یو سی پی اور باقی جو ان سی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان سے بھی آگے گزر چکی ہے, ان سے بھی مہنگی ہو چکی ہے. اب غریب کا بچہ جو یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ ابھی ریسنٹلی ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں گارڈز کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کی. اسٹوڈنٹس بھی تو غلط کر رہے ہیں نا کہ گارڈز کا سر پھاڑ دیا آپ نے, بیٹھ کے ٹیبل ٹاک بھی تو ہو سکتا ہے. ریلی کے اندر کوئی ایک خاتون جا رہی تھی, وہ پنجابی تھی, تو کوئی اور تھا وہ پشتون تھا جس نے اس کو ہراس کیا. اب وہ گارڈز کے پاس گئی ہے, گارڈز گئے ادھر ان کو سمجھانے کے لیے, یار آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اب کیوں کسی کو چھیڑ رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ چیز دیکھیں, پنجابی پٹھان والا وہ کلیش اس طرح سے, تعصب پسندی اس طرح سے پھیلائی جا رہی ہے, اس کے اوپر کونسلز بنائی گئی ہیں. اب وہ گارڈز جب ان کو سمجھانے کے لیے گئے, انہوں نے گارڈز کو بہت مارا ہے. وہاں پہ 3 سے 4 گارڈز آئی سی یو میں داخل رہے ہیں, ادھر ایمرجنسی میں, جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں. آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کی جانب سے غلط. جو غلط ہوا ہے اس کو ہم غلط کہیں گے, اور جو حق پہ ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ادھر پولیس کیوں آتی ہے, ادھر ڈنڈے سوٹے کیوں چلتے ہیں, ادھر لاٹھی چارج کیوں ہوتا ہے. جو انتظامیہ ہے یہ بیسیکلی ہر چیز کے اندر گھسی ہوئی ہے. اپنی کرپشن, اپنے جو ہاسٹلس کے مسائل ہیں, فیسز کے مسائل ہیں, جو بچوں کو درپیش ایک مسائل ہے, ان سے نظر ہٹانے کے لیے اسٹوڈنٹس میں آپس میں کلیش کروا دیتی ہے. موجودہ جو وی سی صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا, ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ جی, موجودہ وی سی ایک کہہ لیں کہ سیاسی وی سی ہے. اس کو یہ فکر ہے اس وی سی کو کہ میں کس طرح اپنا گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح چل سکتا ہوں, میں اس کے ساتھ کس طرح قدم سے قدم ملا سکتا ہوں. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وی سی بجانا چاہیے. وی سی صاحب کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. ڈگری نہ روک دیں آپ کی, اکثر یونیورسٹیز میں یہ چیز ہوتا ہے, کوئی ڈر نہیں ہے ڈگری روک دیں گے, کوئی اس طرح کا معاملہ؟ ہمارے اسی جامعہ کے اندر 5 لوگ شہید ہیں, وہ کس وجہ سے؟ طلبہ کے لیے. یہ تو ڈگری تو بہت چھوٹی بات ہے ہمارے لیے, یہ تو ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا کہ طلبہ کے لیے ہماری ڈگری روک دی گئی تھی. گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا ہے, کیونکہ آتی تو ایٹ دی اینڈ گورنمنٹ کے انڈر ہے نا یہ. وزیر اعلیٰ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو ہدایات دیں کہ یونیورسٹی کو کس طرح سے چلانا ہے. کسی ایک سیاسی پارٹی کو لے کے نہیں چلنا ہے, تمام طلبہ یونیورسٹی کے طلبہ ہیں, سب کو ایک ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کریں, لیکن ان مسائل میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہراسمنٹ کا ہے. بچیوں نے اپنے منہ بتایا کہ ہم سیف نہیں ہیں, اور یہ میرے لیے بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ بچیاں اگر یہاں پر اتنی بڑی یونیورسٹی میں سیف نہیں ہیں, اگر پھر کوئی چیز اس طرح کی کوئی کیسز ہم نے پیچھے ماضی میں دیکھ چکے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کیس سامنے آئے پھر ہم اس پر ایکشن لیں گے؟ گورنمنٹ سے, وی سی صاحب سے, طلباء نے جو اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں, میری بھی اپیل ہے کہ ان پر غور کیا جائے اور جلد از جلد ان کے مطالبات کو مانا جائے, تاکہ بچے ادھر مطمئن ہو کے پورے اعتماد طریقے سے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں.